Okay, good morning, everyone. Welcome to our discussion this morning. So let's talk all about kitchen safety and sanitation. So why it is important to have kitchen safety and sanitation? So based on your activity last time, no, ako mong gialaw or ang akong purpose nga nung background ninyo is in kitchen to ensure that you're able to practice in cleaning your kitchen for its safety, no? So na-apply po ninyo ang sanitation and cleanliness. So here, please take a look at the pictures that will be showing you. Then please make an observation on what is happening in this kitchen. So, as you can see, in this kitchen is very messy, daghan kayong kalat, and dili appropriate ang mga pagbutang sa mga butang. So, there is hugason, may kutsilyo, um, na ay possible nga electrocution, no? Pwede ma-electrocuted ang sa katao. Then, ang mga pots, ang ovens, naka-open. So, there is hazard. So, there is risk also. So, we must ensure that our kitchen is totally okay, good for operation, and wala siya danger or hazard. So, here are the list or reasons why this kitchen is unsafe. Number one, we have it here, open fridge door. Someone could run into it. No, pwedeng mabangga or could be it is also a consumption for the kuryente. So we have open cupboards above the things. It may fall out, bump your head or in the corner. And then we have broken cabinets below. Then open can be sharp lid, knife sticking out of dishwater, open cabinets below, spills, knives facing out, toys, open oven, dishes everywhere, unstable stacked dishes, water with plugged in toaster, pot handled facing out, heated ranges, and others. So as you can see, these are the things nga pwede makapasakit or makapa-injured sa ato as food handlers or could be sa balay, no? So dapat gyud na ato yung i-check ang safetyness sa ato ang kitchen. It's not just ingon tag clean and sanitize ang atong kitchen, but make sure also nga na ang mga butang is tarong pagkaplastada, walay mga hazard, no, and danger para iwas ang mga injuries. Next, we have the accidents sa kitchen, no? Major lab safety issues. Number one, cats, samad. No, kani mga masamad sa kamot, masamad sa kutsilyo, so kana siya. Next is burns, no? Kaning mga paso. Yun ta magdinanghag sa kitchen, especially if we are frying, we are boiling, we are heating, and we are operating the oven, no? Kaarli ka mga paso. That is a very important reminders to everyone na kinahanglan gyud nga mag-amping ta. That is why your chef uniform is ang long sleeve gina siya para to ensure nga protected sa ang inyong kanang arms, no? So mao gina siyang importante kay mo follow ta sa proper grooming sa usa ka laboratory. Lain-lain nga laboratory, lahi-lahi sila og mga standards when it comes to grooming. Mo nang importante gyud kaayo class nga ato agyod i-ensure nga naga-follow ta sa standard grooming kay aron naay safety, no? So next we have it here, spills or falls, no? Kanang ni mga ma-fall, mo nang ma-slides, mayandak. So kung naay mga spills sa kanang floor, ato yung trapuhan dito kay pwedeng yandak or ma-slide ang ang food handler or ang students or it could be anyone from home nga di pod magtan-aw, magdanghagsan. So mo na siya nga kinahanglan gyud nga ato yung bantayan ang ato ang area, especially in the kitchen. Kay daghan kay danger, daghan kay hazard sa usa ka kitchen, no? So we must assist, no? We must assess risk, make an assessment when it comes to risk. Then we have it here, how can we prevent these accidents? So we have oven mittens or oven mitts,
immediate clean up, atong gilimpyuhan dayon, then prior knowledge of equipment. So we must be, or the operator or the food handler must be knowledgeable kung na mga equipment kay base niya meat grinder dahil na andar og kalit niya imong kamot kinakapatong dito maapil gina sa ginaling ang imuhang kamot. Next, we have awareness and placement, yellow state cautions, careful planning of lab assignments. So there should be planning, there should be thinking, there should be proper operations, no standard operations when it comes to the kitchen or laboratory operation. Next, we have general safety knowledge. So, katanan nga mga food handlers, kitchen handlers, or anyone from the house, dapat na ang basic safety knowledge. Number one, how we do first aid. We must know and understand how to do first aid. Kung saan na ito paghatag og first aid sa mga cuts, spills, burns, kung saan may atong buhaton so that we are aware how to do the first aid para di mas magrabihan. Then knife safety, the proper handling of knife, the proper positioning, the proper proper nga pagtunol sa kutsilyo sa atong isig katao o sa ato ang kauban o sa atong classmates. So there is proper handling sa knife kay delikado gid ang kutsilyo, no? So later on we will be answering the question asa ay mas delikado sa kitchen, ang habol nga kutsilyo o ang hait nga kutsilyo. Next, we have safety includes sanitation. So we must ensure that we're able to understand the safety, no standard procedures, and sanitation in the kitchen. Next, hair, jewelry, clothing, aprons, and others. Is it in the way, or will it catch fire, or is it touching the food? So naagid siya mga possibilities nga it can catch fire, or it could touch food, no, cross contamination. So mao na gid siya nga mo follow gyud ta kay sa grooming standard kay sa kitchen ba yan kinahanglan walay relo, walay earrings, walay kwintas kay basta niyo basta gulna sa imuhang gibake or sa imuhang giluto. So therefore we must ensure that we are following the standard grooming in every laboratories nga ato ang pag-performan or activity nga pag-performan, especially kung food na ang ato ang pagahisgutan. So quick response and clean up, read appliance manual para mas makasabutan sa pag-operate para di ta mga kurentihan, di ta mga putol ang kamot diha or di ta mga samad or mga injured. No horseplay, di taon magkiat kay base niya mga toslok mo ng kutsilyo, no, nga boslot ng inyong kanang kuan diha kanang ihong tiyan. Okay? So next is cleanliness. Dapat limpyo gid ang ato ang area. Then emergency response procedures. Then fire extinguisher. No, kinahanglan kabalot ta sa pag-operate, di ta magkuan yun, magdinanghan kay base niya nasunog na lang tibuok nimo dihang kitchen, wag gyapon ka kaabli nya wa ka kamao pag-operate sa kanang kuan fire extinguisher. No lang, I will be showing you a video on the proper handling of knives, no, then the other first aid for cuts, spills, and burns, and how to operate a fire extinguisher. These are basic knowledge but very useful inside the kitchen. So mao ganin siya nga dili lang ta maingon ta basic knowledge in cooking but also in first aid and also in emergency response, no, kay kinahanglan gyud ta knowledgeable gyud ta sa mga butang-butang sa palibot. Simple basic knowledge but it can make a significant impact with regards to the operation inside the kitchen or even sa inyong mga balay, no, kana gid siya importante kini siya nga sabton gyud nato, and we must learn how to do it and how to use it. Next is we have it here, more accidents occur inside the kitchen or in the kitchen area, especially sa ato ang mga balay or in other laboratories or in other kitchen areas, especially kung manarbaho ta. Most accidents can be most accidents can be prevented with some thought, pre-planning, and attention to detail. Okay, trainings, seminars, guides, or could be video, no, kaning mga informative videos. It can help us to prevent, no, kaning mga accidents. It is because we are aware on what to do
on how we will act on these things. Like for example, if naay nasunog nga kanang kuan kay mga oil or grease nagkayo. So, unsa man butangan nato water dili kay mas masamot siya og kuan mo liyab noon pag maayo mo kanang mo dako noon ang kayo. So what are the things that we will do? Or sa man usa na to patay ang kayo kung kana grease ang mga kanang kontra nato diha sa kitchen. So there are ways later on nato na siyang i-tackle. So now, how to prevent injuries in the kitchen. So, how to prevent ang mga injuries. How to prevent foodborne illnesses. Of course, to prevent injuries, kinahanglan yun aware tadaan unsa ang atong buhaton. Then, unsa ang mga do's and don'ts sa usa ka butang or sa usa ka laboratory so that wala tayong mga injuries. Then, how to prevent foodborne illnesses. We must practice cleanliness and sanitation. And it could be para mamatay yung tibok bacteria, sterilization if needed. So that is a very important thing no, when it comes to safety. Magamit na ninyo pohon sa inyong kitchen food preservation, food science and food preservation. So next we have it here, preventing injuries. No common injuries in the kitchen. We have cuts, burns and fires, electrocution and falls, poisoning, chemical hazards. Now, how to prevent cuts? So, hand placement, the claw or the flat hand top, then wash knives separately, put all broken glass in the sharp bins, remove cannelades completely, place on a sharp on the sharp beans. So, kinahanglan gyud kung maghugas ta if you are washing, ilahi gyud ng mga hait no kanang mga kutsilyo, lahion gyud na siya hugas class. And then kung an katong mga sharp or broken mga glasses atong puston or katong mga even gani ang kanang mga easy open nga mga cans karon makasama gihapon gali na siya. So mo ginang amping gyud tas mga cans nga mga giablihan kay makasama gyud na siya. And then how to prevent cuts also, as you can see kung natay kung natay tiles nga area sa tong kitchen or ang preparation area, then naatay chopping board. And atong chopping board is mo slide siya. So, dili siya mo hold, mo slide siya. So, sa may atong buhaton, the solution para di ta masamad, kay mo slide man ang ato ang chopping board, ba tigbas na to diha, imbes ang meat, ang atong tigbason, ang kamot mo na naputol. So, how do we prevent those things? So, ang buhaton is, magbuhatag morning towel or any towel nga dili slippery or slide, atong ibutang sa ilawom sa ato ang chopping board para mo hold ang chopping board, dili siya mag-slide to prevent cuts or kanang pagkapanguputol aning inyong mga kamot niya or pagpangasaman. Okay, now let's talk about, we have it here. Okay. Okay, so we have it here. Question. Now natin question dari ay wait sa. So we have it here a question no nga asa may mas kanang kuan di class. Asay mas delikado, habol nga kutsilyo or ha nga kutsilyo. So mo na siya ang ato ang hisgutan sad karong buntaga. Asa man gyud ay ang delikado, ang habulan or ang hait? But before that, I want you to watch this video. Okay. Okay, di naman siya mag-play ang video. But this video, okay, ano siya nga video class is just, it is just about the proper handling of knives. So, say atong buhaton. So, proceed lang ta. Okay.
So before to go with the proper handling, let's talk about asa may mas kuan delikado, sharp or ang dull nga kanang kuan, kutsilyo. Now, kung sa kitchen lang is mas delikado gyud ang habulan nga kutsilyo or ang dull nga kutsilyo. A dull knife is dangerous, no? Dangerous ang usa ka dull knife and inefficient. Why? You exert too much effort and too much pressure sa kutsilyo sa imong kamot. Pwedeng ang imong kamot magkaluto or could be mo slip ang imong kamot then padung sa imong pikas kamot ang kutsilyo masamad na gyud noon. It is because habulan man siya. So dili ka makatumong sa imong sakto nga paghiwa. And then bati po ang output. Next is the best knives are those sharp knives because they use less pressure and ang imong paghiwa sa imong vegetables or sa cuttings nimo is insakto gyud. Mao gina siya class nga kinahanglan gyud kung na may kutsilyo sa balay panggamit sa kutsilyo baira pa rin to ng mga kutsilyo niyo. That is a very important thing na kinahanglan gyud mabaid ninyo inyong kutsilyo sa kitchen ninyo kay aron dali paspas ang trabaho niya walay delikado sa kay diretso man makakat man kadayon. Next is the proper handling of knives. Okay, we have it here. So you can see it here. Dilista as no. This is wrong. This is gripping of the handle. No, lisod kina siya. Kaning ikaduha is pointing fingers and gripping. Wrong gyapon na siya. Kaning ikatulo mo ay sakto. Okay? So kaning ikatulo mo ni ang sakto. So we will show you on the left right side kani diri So mo ni siya. This is the front area. This is the thumb area. So fist area and thumb area. So inanaon siya pagkupot. And then i-position ang kamot sa inani ang pikas kamot kanang murag naka kanang kuan naka curve, no? Murag nagkuko ang kamot. So you have it here para guide na nimo, no? Mao nang iko ko siya aron ni mapikas inyong kamot niya mapilo katagtad. Then ang kanang naas taas nga portion mao na ang mo-guide sa inyong kamot sa inyong knife sa pag hiwa to ensure nga na proper balance sa paghiwa, no, na ay sakto sa cutting sizes niya. So mao ni siyang sakto nga pagkuan sa knife. So I'll be sending videos na lang yun para mas makasabot mo sa kaning nga topic. I will be attaching the links sa G Classroom. Then, unsaon pagtunol or how do we give a knife sa ato ang colleagues, sa ato ang classmate? Okay, you have two pictures in here, the upper one and the lower picture. So, asa sakto nilang duha? Okay, ang sakto class is kaning nasa sa taas. But then, ato sang iuna o explain ang sayop. Okay, kabantay mo nga nag-point ang tip or ang hait padung sa imuhang kauban and you are handling the handle of the knife. Karon, if your friend or your colleagues or your classmates nimo is nagduwa, nagkiat ang naong, imong gitonol o galit ang imuhang kutsilyo kay imong ipahuwam niya, nagkiat man silang tudtod. Di pagtod, nahadritso padung sa kuto-kuto. Awa na nalubaan ang classmate. So, delikado gid siya. No? So, maka-cause yung injuries or could be death. So, next, we have the right or the exact. No? Exact giving of knives sa inyong colleagues. We have it here. Diba na may parts ang kanang kuan? Sharp part sa kanang kutsilyo, back part of the kutsilyo, tip part, and handle. So, nga heel. Ang imong itunol class is ang handle nga portion. Unya, ang imong kuptan is upside down siya. Ang taas is ang sharp nga part. Unya, ang imong kuptan sa imong kamot is ang backbone or ang back portion of the knife. Din ang tip na nag-point sa imuha. But then, make sure that you have a strong grip or pag-hold, pag-gunit sa imuhang kutsilyo kay base noon niya nagkiat po yung classmate na dasok. Na igo man siya, pero ang kanarang sa handle. Kaya ang handle may imong gi-point sa iya ay ikaw na hinatuslok.
ikaw na nalubaan. So make sure nga mag-careful gihapon ka, mag-watch gihapon ka, even if it's safety sa imong tunulan, but make sure to ensure sad nga naa kay safety. So safety ang imong tunulan ani class, it is because ang handle mo ay imuhang gihatag sa iya ha. So worst case scenario, basi nagdanghag siya pagkupot, at least ang iyong nakuptan is ang handle. Okay? So that is the proper giving or handing of knives to a colleague. Next is, we have it here, first aid for cuts. So if it is spurting, we got emergency help or arterial cut, kanang magsirit-sirit ang dugo, kanang usog kayong bleeding, di na madali mo first aid. Kinahanglan ng ginanritso idagan sa hospital. Kaya basta kinahanglan ay tahion ana. No, mga nang di man ta mga experts, di man ta mga kung ano, mga doktor diri So, mo nang i-lecture ginato sa hospital if kanang grabe nagikaayo ang cuts, nag-agas-agas na or dagko kaayo ang cuts. But if ginagmay lang nga cuts, kaning if it's oozing, at most cuts you need to wash with soap and water, apply direct pressure, clean up and bandage. Any more than that, we can get to the school nurse or magpavisit ta og RMMO or any first aid, no? Kaya naman ipamutang like betadine and others. So, mo na siya first aid for cuts. Next is preventing spills, which is the number one nga accident ana is fall, no? Maslide, matumba, mayandak ang usa ka customer or ang empleyado. So, rule in this case is clean it up quick. So, kung na ay spill, na basa, na natapon na mantika, limpyuhan diretso. So, spills leads to slips and falls. So, mga na kanang kung ang good, makadakin as ka, or mayandak ka, or matumba ka diha, ang kuyaw, o mabagok ang ulo, or na-broken, no? Or na-fracture. Mo gina siya delikado. And kung naamang galin, anak, class, number 1, di nato detso birahon, hanga, huy, okay ra ka. No, labi na, maingon, agay. Dili, yun na to, na pwede detso, nga, kanang kwan, i-rescue, or ato dayon detsuhon. Kaya watay alam, anak. Pangutan-o na to una, nabagok ba imong ulo? Wala. Kung wala ra, okay ra. Sakit ba imong batang, or nabay, unsa, sa may murang na-broken, or unsa ba? Mo dyan pangutan-on, ayaw detso hagburak, basinyag, na-fracture to, then, wala kay alamag sa pag-rescue, imong gi-rescue, nabot-buot ka diha kay imong classmate, imong gi-rescue, na-fracture no samot, except lang if danger na gyud. Like for example, nadakin asiya, kay nagdagan, kay nainikuan baron sa kitchen, na nag-fire, so kinahanglan nimo siyang i-safety, padong, ay imo siyang kwaon, padong sa safety, padong sa safety nga lugar, imo siyang evacuate, padong sa safety nga lugar. So, that is exemption. No? Kung danger ng area nga yung gistayahan, kinahanglan kini mo siyang kwaon, bahalag na fracture siya wala. So, kana gid siya itong number 1 buhaton. But make sure also nga safety pa rin mo kaugalingon ha. Kaya basig napakahiro ka dito, ikaw na deads. Make sure sad nga ang imuhang yadtuan is safety sad. It should be safety sad sa imuha. So, if the person feel because they slipped on a spill, we pick them up directly or not. So, unless they hit their head, we do not move them, and we tell Mrs. Melbourne or your instructor right away. Aron makatawag dayon og help, call 911, DRMM or pinakaduol na tong nurse. So make sure nga inform gidayon ang instructor. Moving a person with a head injury could cause further, no, damage or paralysis. Mao gyud nang di gyud ta magdiretso-diretso kay basig bali tong liog, imong giisa diretso na bali og samot ang liog na namatay na nuon ng classmate. Simbak ko lang. So kana no, let's kuan good. Let's kanang kuan good nga dapat na gyud tay knowledge with regards to rescue and first aid para gyud dili ta mapataka lang og bunlot sa tong classmate diha or pagpanambal diha karon dili magrabihan noon. Next, we have it here, preventing burns, no? Okay?
So use oven mittens or mitts and holding pots kanang mga gloves nga para sa kamot kung mag-bake ka para di na mga paso, mga paslot ang kamot. Open lids away from you to avoid steam burns. Do kay basig ang uban ana kay nag-steaming or nag-boil. Then ang naong gatubang daan sa kanang kaldero niya giablihan awaton. Na first degree burn ang imong naong. No? Ang first degree nga burn is katong mamula-mula. Ang second degree is katong mo burot kay na paso niya nagkanang na blisters. Then ang third degree kato na yung mapout na gyud nga makita tong murag puti-puti niya nakuan ang first nga layer nga unod-unod. So, no hanging of jewelries or loose clothing. Wear an apron. Avoid touching hot surfaces. Then, let's talk about burns. So, katong giingon, type of burns, first degree, second degree, third degree, which is the first degree is like a sunburn na mula-mula, matong giingon niya, pwede effect sa steaming. Then we have usually the second degree usually has blisters. Third one, severe tissue damage. Mao itong mga paslot na gid pag maayo. Then for the sources, we have thermal heat, no? Chemical, electrical, could be nga gikan sa oven, could be gikan sa gas stove or gas range, could be gikan sa giboil, or could be gikan sa mantika. Most commonly yun nga paso is hot water and boil kanang kuan kaning mantika. No, kana gyud sila ang common nga mga makapaso niya, mas grabe ang mga paslot. Ang oven ko say mabantayan ra man nimo, pero kani gyud kung mayabo ang boiling water, mayabo ang mantika, dako gyud siya kaayo og damage. Next we have first aid for burns. Run cold water over the area or apply a wet cold cloth, not an ice, because the ice temperature can also damage tissues sa ato ang skin. No, that is what we call freezing of the skin tissues. Ma-damage na nun siya. So, if you are on fire, kung nagka-fire ang imuhang sinina, ligid. No, ayaw pag dagan-dagan kayo mo, samot na ang kalayo. Ligid. Asa kali ayaw po ligid sa kanang kuan po, kanang napoy gas. Kung sa diha, kay mo samot, yun na on kaugsiga. So, next is call 911 or emergency help. Next, we have it here, prevent electric shock or electrocution. So, water and electricity don't mix. Kay patay yun na. Delikado, muboto or makurintihan ta. So, know how to do equipment works. So, tanaw na to. Ang manual. Basahon yun ang manual. So, read the manual, the instructions, how to operate the machine or equipment para dili ta mga injured or makurintihan. Attach things before plugging it in. So, i-check yung tanan kung okay ba. Then, make sure the cord is not near in any water substance or wala siya moisture. So, do not put near hot objects. Avoid octopus outlets kanang daghan king gasaksak. Labi nag-heavy. Okay na mga chargers. Kaya kayo problema ng mga charger. Pero remember, ang mga outlets or extensions na may capacity. No? Capacity. Pila ka amperes ang capacity ana niya. So, kana siya. Next is we have disconnect appliances before cleaning them. Kaya basing naglimpyo-limpyo kanina, nakasaksak pa. Congrats. Road to heaven man gyud pa dong. Okay. Next, we have it here. Don't use damaged appliances. Na-damage ng appliance, higit-kit sa ilaga, na ikaw in town nga grabe ka ay kakuan, imuhang giputol ang wire, gisumpay-sumpay, pag humanog sumpay nibo to. Delikado kayo, di ba? So keep metals away. Example, don't use fork in a toaster para dili ta ma-electrocuted. Next is electric shock. What to do if it happens? Bako lang, no? Mao na mag-amping yun ta. So, turn off the power source. Do not touch the person. Kaya kung imong i-touch ng person, wakirig sa kag-apil. Except lang, class, if you are knowledgeable in helping a person nga nakurintihan. Like, ang i-touch na to is ang dili man na makakurinti ang buhok. Ang buhok atong birahon, og daay buhok ang tao. Pero careful gihapon. Careful gihapon. So, kamo students,
Simbako lang, never gid inyong buhaton nga inyo nang i-sacrifice yung galingon para lang masave ang usa. Dili. Or ang uban makuha og something nga pangpalo or pangbunal kay para mabunalan ang kamot para mapadung or maaway ang katungkuan ng kurente or ang extension wire ingon ana ang uban. Or kung taas ng buhok, birahon ang buhok. Remember nga pag-amping yun, di yun mapataka mo nang inform yun the instructor if na mga damages. Remove the person from the source. So pinaka number 1 yun nga buhaton is turn off the power source or ang plangka kana yun ang pinaka main plangka. So next is begin with the compression if necessary or call 911 if kabalo mo mag CPR. So ang uban maglisod man gyud og kanang basic CPR. Pinaka basic lang gyud CPR nga buhaton is kanang blow the mouth, no? I-blow na to ang mouth i-blow na to ang mouth para makakuha og air. Then 3 compressions. So mao gina siya nga ako kung i-call sa inyo ha is appeal man gyud sa tong discussion ang kanang kuan first aid. So i-appeal lang po nato ni ang CPR in kaso, no? So kana gid siya very important kay kana siya kay as a person before nga wala kay knowledge when it comes to first aid or rescue. During a time nga nagka-knowledge na ko yung wala dako jud kay siya tabang di ay because you can save life good. So, compression, like 30 compressions, dapat ka mausag ka mo compress kay kung pataka ka, nangabali po ng ribs, ana. So, dapat ka maupog ka mo compress. So, 30 compressions, 1 or 2 breath ang buhaton, then another 30 compressions. So, ang uban anak 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. So, but kung katulang maglisod na ana, akong ika-suggest is 30 compression, 2 blows air, 30 compressions, 2 blows air, 30 compressions until present ang pulse, no? Until such time nga kung wala gali pulse, do the continuation of the compression until nga mo present ang iyahang respiration. So once nga na respiration, anha na pug kamo recovery position. So naagi siya mga ways, no? So kinahanglan gyud aware ta unsay mga do's and don'ts, then aware sa taong sa pag first aid and kuan kanang pag rescue. So dako gyud siya tabang, especially in the kitchen. So let's talk about grease fire. So cause oil, fat left on heat too long will spontaneously combust, then light itself on fire. So never ever good put water on a grease fire. It will blow up, mura siya mubuto. Saka ang kalayo, mas mura siya magwala. Kung imos lang ang kanang galing sa oil, kabantay mo, try to ayaw buhatas sa inyo ha. Try magpakita lang kung video ninyo ani. Ayaw lang buhatas sa inyo ha kay basin yung mga sunog na noon mo simbako. Ayaw na i-practice sa balay in town. I'll give you show you a video na lang para mas makita mo unsa gyud ni siya. Kay nagkuang ka, init kayo ang kaha, then ay mantika, then imo siyang wisikan, kabantay mo murag musod ang kalayo mo adapt siya, no? So mao na siyang never ever gyud buhaton nga kung na ay grease or ang pan kay nagkalayo, ayaw gyud sa bligig tubig kay mo musaka or mo ulbog yun ang kanang kuan, kanang kalayo. Instead, ang buhaton, kabayran ni muna og tabon kay mawar na si iyaha. Okay? So, prevention, use a thermometer, watch the oil, smoke warning, kanang mura mag-aso-aso ang oil, means taas na kayong temperature ay na nga, pwede na siya mag-fire. So, lower or turn off the heat. So, how to put it out? Don't panic. Ayaw pagkaratol, basi kuha kay dito na, lisod kay na. So, could be tabunan nimo. So, how to put it out? Tabunan nimo ang katong kaha or baking soda. So, ang baking soda or salt is mo na sila kuan kay salt man ako magamit yung mantay sand sa kitchen, of course, mantay sand. So, salt atong gamiton sa kitchen, daghan yun. So, or it could be a fire extinguisher nga metals na kanang pang-cover or could be any nga po pwede ma-cover kung kanang pan lang. So, kinahanglan yun nga aware ta sa tumuhaton. Di na magpataka. Kaya basing ulbo na yung kayo diha na manit ko sa sunog.
So next we have it here. Actually, there is a video, but hindi siya mo play diri ano, but I'll be showing you na lang a video later on sa katong topic. Next we have it here. Ano na? We have it here, preventing poisoning. No? Food poisoning. Dili mga hilo. Most commonly na source aning food poisoning when it comes to chemical na hazard. So, using household chemicals safely. Keep drains cleaners, household cleaners, and other products which contain poisons in their original containers. Read all products labels, only use as intended. Store dangerous products out of the reach of children and pets and away from food items. Don't mix cleaning products together. Mixing some chemicals may cause hazardous reaction or effect. So follow the manufacturer's directions when handling insect control chemicals. So chemical hazard. So pay attention to the labels. So hazard, potential dangerous. So flammable, anything that ignites easily or it's capable of burning rapidly. Use and care instructions. Caustic cleaner, poisonous. So try to check the labels so that aware ka kung angay ba siya gamiton diri or dili ba. So mao na siya amping gyud ta. Okay, next is preventing injuries to children. So, child-proofing your kitchen. If you have children under age of 2 in the kitchen or in the house, use safety gate to the kitchen. So, ayaw yun i-allow nga basi magduwa. Kay labi na kani mga toddlers. Toddlers is grabe ka playful and they are curious in everything. Mo toslok, mo hiccup, mo kat-kat pa na sa tanan. Ug unsa pa, mao ginang careful gyud nga naa gyud day koral imong kitchen para di makasud imong anak. Not only the kitchen, for mga outlets kinahanglan tabunan na gina kun ani mga bata sa balay. Remove small magnets to the refrigerators to prevent choking or accidents. So, mag-amping gito sa itong ipamutang kung natin mga toddlers or mga bata sa balay, mag ginang di gyud ta ng mga abubot sa mga balay kung natin mga toddlers mo nang limpyo gyud dapat ang balay, way daghang mga chichiburitse, so especially kung toddlers na ang bata, toddler na ang bata I mean. So put a cover over the garbage disposal switch, move household chemicals out of children's reach, and put safety latches on the cupboards. Store knives out of the reach of children. Teach children about kitchen safety if dako ng bata. But if toddler ang bata, di gyud da wag gini pakialam because of their curiosity. Safety phone numbers. So every kitchen should have a list of important phone numbers in case of emergency. Safety phone numbers includes fire department, ambulance, emergency medical care, family doctor, poison control center. So dapat gid sa balay na gid mo usa ka cellphone nga ibilin, or you have a telephone or cellphone nga ibilin sa balay nga na-load nga pwede makatawag anytime for emergencies. So it must be a practice, no? Dapat na sa ka phone sa balay. Bisag ka na lang kung normal nga phone nga mo ibilin sa balay nga in kaso na mga importante kaayo na magamit tawag or text. So, safety practices in the kitchen. What are the safety practices inside the kitchen? To keep oneself clean, that is a very important thing, no, as a food handler. So wash hands thoroughly, keep fingernails short and clean, always wear PPE while at work, wear mask especially when a co-worker has colds, remove all accessories before working out. So make sure that as a food handler, dapat safety and clean ka. You need to sanitize, you need to clean yourselves. Mao bitaw na ka lang chef uniform, di ko na siya i-allow nga i-wear nimo outside. Sa sulod ra gid na sa kitchen, no? I-wear ang imong chef uniform. Dili pwede i-travel sa gawas. To keep tools and equipment clean, follow the correct procedures in washing, drying, and storing kitchen tools and equipment for its safety and also para mo long last siya and di mag-malfunction or dili maka-harm or maka-injury. So to keep the food clean, how do we keep the food clean? So never handle food when you have wounds, cuts, and infections para di ka baka cross-contaminate. It is best to work with clean and sanitized gloves at all times to minimize hand contacts with food. Refrigerate food, especially perishable ones.
para dili madaot. Keep food in clean containers with covers to avoid cross-contamination. Wash fruits and vegetables thoroughly before use para ma-eliminate ang mga bacteria. Then check food and containers for any possible contaminations. Clean the containers or ingredients regularly. Follow the policy of first in, first out. Those stored earlier should be used first before those stored later. Label packages of food to determine information. Keep the workplace clean. Do not do personal hygiene activities in the workplace. Do not eat, smoke, or spit on the workplace. Do not sit on the equipment and work tables. Keep on the surroundings, areas free from dirt and disorganization. Follow the Japanese philosophy of good housekeeping, which is sort siere, set in order seton, then sweep or sisu, then standards or siketsu, and sustain setsuki. Safety regulations. So let's talk about the safety regulations class. Number one, we have the Clean Air Act of 1999, also known as Republic Act number 8749, sets a comprehensive air quality management policy and program which aims to provide and maintain healthy air for all the citizens of the country. Next, waste management. So government program designed to instill awareness on the proper waste management. It is very important to ensure there is proper segregation and collection of transport or processing of waste materials. So waste materials can be biodegradable and non-biodegradable. Waste materials can be also hazardous or non-hazardous. So there is classification, segregation of the waste. So process flow of waste management. Number one, reduce, minimize amount of waste. Reuse, using discarded materials again. Recycle, transform discarded materials to something new. Recover, generate energy from waste. Dispose, throw waste in a landfill. Disaster preparedness and management aims to prevent or minimize the losses through quick and appropriate assistance extended to victims of disaster and attain recovery from the disaster. Again, disaster preparedness and management. So, disaster management cycle. Number one, mitigation. Reducing the impact of disaster to people and property. Small na ato yung i-assist daan para makapangandam ta, para ma-reduce ang iyang impact. Preparedness, dapat mangandam ta, there is plans para to ensure nga di ta basta-basta matinag o di maapektuhan. Response, effort exerted to reduce the impact of effect or disaster affected people and property. Recovery, return to normal life after sa panghitabo. If we were able to have plannings, mas makarecover ta og dali. Contingency measures and procedures. Contingency plan is written emergency plan. A contingency plan includes the following: emergency procedures in response to disaster. Contingency plans means unsa itong buhaton kung moabot na ni siya nga risk or could be nga bagyo or could be nga event. So, number two, arrangement between local police, hospitals, and other concerned agencies. 3, list of those who can help respond to the emergency. 4, updated list of facilities and equipments in the building. 5, evacuation plan of personnel and workers. Evacuation is the immediate movement of people away from the hazard scene. So, that is the end of this chapter. Thank you so much for listening, everyone. Have a great day and enjoy the rest of your day.